नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखकु किछि नुवा नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आछि किछि जिल्लार प्राइवेट स्कूल तरफ बहुत गुड़िए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट जमीक आपंकर टीजीटी रोचे पीजीटी पोस्ट रोचे सहित प्राइमरी टीचर पोस्ट रोचे आउ ता सहित बहुत गुड़े नॉन टीचिंग पोस्ट रोचे। चलो जाना ये नोटिफिकेशन गुड़िक क्यों क्यों डिस्ट्रिक्ट आसी क्यों क्यों स्कूल आप्लाई प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रोने एप्लाई करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार आप मेन सैलरी केते कौन रोचे सब डिटेल्स जनइबी भिडियो शेष में देखो भिडियो इनफर्मेटिव लाइक शेयर करने भूलें। चलो जी नोटिफिकेशन को देखो फुल नोटिफिकेशन गुड़ी को जीवा आगु आप कही रखुच्छे कि जहाँ भी नोटिफिकेशन आसी एडवर्टाइजमेंट आसी अलग अलग जिलार प्राइवेट स्कूल तरफ ऑफिशियल वेबसाइट से स्कूल बा कॉलेज रो ऑफिशियल वेबसाइट नथिबारु एडवर्टाइजमेंट गुड़ी पेपर कोड माध्यम पब्लिश करछंती। तो से पेपर कोड गुड़ी को मु डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक देछि आपन सेटर पाई जिबे और जॉइन कर जॉइन करपे भूलिबेनी। चलो जानिबा प्रथम नोटिफिकेशन डिटेल्स देखो प्रथम नोटिफिकेशन आछि युभोदया लीड स्कूल जहाँकि अच्छी बलांगीर डिस्ट्रिक्ट संबलपुर रोड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट संबलपुर रोड थिबा युभोदया लीड स्कूल तरफ आछि नोटिफिकेशन टी प्रथम मेंशन करछंती वॉक इन इंटरव्यू। तो आपन सिलेक्शन प्रोसीजर होछि वॉक इन इंटरव्यू माध्यम केबे अछि वॉक इन इंटरव्यू 15 मार्च 2026 रविवार दिन रोचे आप इंटरव्यू डेट टाइम रोचे 9:30 रु 4 PM पर्यंत रहा आप इंटरव्यू टाइम। तो आपंकर वॉक इन इंटरव्यू माध्यम अप्लाई करेंगे अप्लाई नहीं सिलेक्शन प्रोसीजर वॉक इन इंटरव्यू माध्यम डेट रोचे 15 मार्च 2026 रविवार दिन टाइम रोचे 9:30 AM रु 4 PM पर्यंत। देखो एमती तो कहते गले समस्ते ऑल ओडिशा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे कि सजेसन या कि से डिस्ट्रिक्ट पिला ही अप्लाई कले भल रही। एबे चलो जानिबा केम केम पोस्ट अछि देखो प्रथम पोस्ट अछि प्रिंसिपल पोस्ट क्वालिफिकेशन कौन दरकार एमएससी करथिबे पीसीएम रे एमएससी करथिबे ता सहित बीएड मध्ये करथिबे एक्सपीरियंस मिनिमम 10 वर्ष एक्सपीरियंस मागुचंती का प्रिंसिपल पई हाई सैलरी रहिबो सेहि में आपन एक्सपीरियंस 10 वर्ष मागुचंती इन सीबीएसई एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे 10 वर्ष एक्सपीरियंस थिबा दरकार आ स्किल भी थिबा दरकार स्ट्रांग लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थिबा दरकार। तो प्रिंसिपल छाड़ंतु आमे जिबा पीजीटी कम टीजीटी रो पीजीटी कम टीजीटी कौन कौन पोस्ट अच्छी फिजिक्स कौन कौन सब्जेक्ट पोस्ट अच्छी फिजिक्स अच्छी केमिस्ट्री अच्छी इंग्लिश अच्छी एसएसटी अच्छी मैथमेटिक्स अच्छी बायोलॉजी अच्छी। तो ये रोचे आप पीजीटी कम टीजीटी पोस्ट क्वालिफिकेशन कौन दरकार मास्टर डिग्री करेंगे सहित बीएड कंप्लीट करते बीएड टी निहाती दरकार हो कहीं मास्टर डिग्री सहित बीएड दरकार आ एक्सपीरियंस मिनिमम 2 वर्ष एक्सपीरियंस नथिले भी आपन जाई अप्लाई कर परिबे। तापर अछि पीआरटी माने प्राइमरी टीचर पोस्ट अछि क्यों क्यों सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अच्छी ईवीएस अच्छी इंग्लिश अच्छी हिंदी ओडिया कंप्यूटर हिंदी माने जेहेतु देखो प्राइमरी टीचरटा 1-8 जाऊँगी तो हिंदी रोचे आप प्राइमरी टीचर भितर सब्जेक्ट जाऊँगी प्राइमरी लेवल में। तो सब्जेक्ट अच्छे प्राइमरी टीचर मैथमेटिक्स ईवीएस इंग्लिश हिंदी ओडिया कंप्यूटर टीचर रोचे एति प्राइमरी पोस्ट क्वालिफिकेशन कौन दरकार सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे विथ बीएड करेंगे सिंपल ग्रेजुएशन सहित बीएड करते आप अप्लाई करेंगे एटी से ओएसटीटी ओटीटी किसी देखिए खाली बीएड करेंगे आ ग्रेजुएशन बा मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे। एम सैलरी देखो से मेंशन करना कहीं प्राइवेट स्कूल कॉलेज सैलरी मेंशन करते जेहेतु पीरियड वाइज आपंकर क्लास वाइज पैसा थाए तो सही सैलरी थाए तो सही हिसाब से रहा सैलरी क्लास वाइज 200-300 हिसाब से पीरियड वाइज 200-300 हिसाब से आप सैलरी देखो सैलरी से वॉक इन इंटरव्यू पे आप सिलेक्टेड होती आपको जनईदेवे। तब देखो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौटी पोस्टिंग डिफाइंड यूनिट ऑफ युवोदया इंस्टीट्यूट बलांगीर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग आप जगार अच्छी युवोदया इंस्टीट्यूट अच्छी अलग अलग जगह आप पोस्टिंग ता सहित आपंकर फूडिंग आउ एकोमोडेशन मिल आप रहा भी मिल आउ सहित खाଇବା भी मिल। तो पर पीरियड 200-300 टंका हिसाब से जब रहा खाଇବା मिलूँ तो ठीक अच्छे आपड़ से डिस्ट्रिक्ट पिला एप्लाई करूँ भल रहा प्रिफरेन्स कौ मिल जो मैंने फीमेल कैंडिडेट थे पीजीटी टीजीटी पीजीटी टीजीटी और प्राइमरी टीचर पाई जदि कई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते तो प्रथम प्रिफरेन्स मिल। एबे जानिबा केमती आपन जो अप्लाई प्रोसेस बा वॉक इन इंटरव्यू प्रोसेस इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे अटेंड ए वॉक इन इंटरव्यू विथ देयर एप्लिकेशन फॉर्म आपन निज गोटे तैयारी करिवे निज गोटे सीवी तैयारी करिवे ता सहित जहाँ डॉक्यूमेंट दरकार अटैच करके नहीं जाइए युवोदया लीड स्कूल संबलपुर रोड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट संबलपुर रोड में युवोदया लीड स्कूल से ऑफिशियल से स्कूल को आप कॉलेज को नहीं जाइए से स्कूल को नहीं जाइए आप बायोडाटा फॉर्म सहित आप डॉक्यूमेंट
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ଦେ ମେ ସେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଅପଡେଟ୍ ରେଜ୍ୟୁମେ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର CV ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ PDF ଫର୍ମାଟ୍ ତିଆରି କରିକି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇଦେବେ। ନମ୍ବରଟି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦେଇଥିବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣ ସେଠାରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର CV ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ତା ପାଇଁ କିଛି TADA ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ। ସେକେଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି ସାଇ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯାଜପୁର, ଯାହାକି ରହିଛି କୁଆଖିଆ ରସୁଲପୁର ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରସୁଲପୁର କୁଆଖିଆରେ ଥିବା ସାଇ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତରଫରୁ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନଟି। କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି? ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯିବାନି। ତା ଛଡ଼ା ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଫିଜିକ୍ସ ରହୁଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, IT, ଜିଓଲୋଜି, ଏତିକି ରହୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାକି ରହୁଛି +2 ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁ PGT ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, +2 ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି ଆଉ IT ଆଉ ଜିଓଲୋଜି, ଏତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ +2 ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର? କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଭିଂ ମିନିମମ୍ 55% ଇନ୍ PG ଲେବୁଲ୍। PG ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 55% ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଏମାନେ B.Ed ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ତ PG ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ କନସେନ୍ସସ୍ ରୂପରେ ମିନିମମ୍ 55% ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିୟର ରହିବ, ତ ଏତିକି ଦରକାର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ PGରେ 55% ରଖିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ବି ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ରିସେପସନିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଟେଲିକଲିଂ, ଆଉ ରହୁଛି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି, DEO ରହୁଛି, DEO ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ବଏଜ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଗାର୍ଲସ ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ପିଅନ ରହୁଛି, କୁକ୍ ହେଲ୍ପର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ମାର୍କେଟିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସୁଇପର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, ଷ୍ଟୋର କିପର, ଏତିକି ରହୁଛି ଆପଣ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ। ତ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଏମାନେ ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଜଣାଇଦେବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେ ସେଣ୍ଡ ଦେୟାର ରେଜ୍ୟୁମେ ଥ୍ରୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ CVକୁ ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରି ପଠାଇବେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ 10 ଦିନ ଭିତରେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି କାଲି ପରଦିନ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ପରଦିନ କି ତା ପରଦିନ ଭିତରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର CV। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇଛନ୍ତି cs123.naik@gmail.com, ଆଉ ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେଲେ ଆରାମସେ ପଠାଇଦେବେ। ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ତାଙ୍କର ଯେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କି ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଯାହାକି ଆସିଛି ଅନମୋଲ କଲେଜ +2 ଆଉ +3, ଯାହାକି ରହିଛି 8 ଉତ୍ତରା ଛକ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ CIFA ଭୁବନେଶ୍ୱର 02। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍ତରା ଛକରେ ଥିବା ଅନମୋଲ କଲେଜ, ଯାହାକି ରହୁଛି +2 ସହିତ +3 ରହୁଛି, ସେଇ କଲେଜ ତରଫରୁ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନଟି। କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି? PGT ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, IT, କମର୍ସ, ଇଂଲିଶ, ଏତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। B.Ed ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମାନେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି B.Ed କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ, ଆଡମିସନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଅଫିସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଯାହାକି ରହୁଛି ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି BSc କରିଥିବେ ଫିମେଲ୍ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି BSc ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ରହୁଛି, କାର୍ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରହୁଛି, କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପର ଫର୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନର କୁକ୍ ଆଉ ହେଲ୍ପର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିୟର ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ଡେଟ୍ ରହୁଛି 15/3/2026 ରବିବାର ଦିନ 9ଟା AM ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସେମ୍ ଡେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍, ସେମାନେ ମେନସନ୍ ତ କରିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ସାଲାରୀ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାଇଦେବେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କିଛି ଆପ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ। ତ ଏଇ 3ଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲେ। ଲାଇକ୍ ସେ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ତ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।